mana yang mau diambil? Dah. Itu batu. Itu batu beneran. Nanti Batuk 1. Batuk 2. Batuk 3. Batuk 4. Batuk 5. Batuk 6. Batuk 7. mantap. Batuk 8. Batuk 9. Batuk 10. Batuk di komik aja. Batuk 11. Udah ya? Mana ada batuk gitu anjing sih aja. Berapa menit di situ? 8 menit. Tapi kan 7 menitan kegagalan. Itu aja kan tambahan. Hah? Udah gitu aja kan? Udah, ayo. sekarang mau ke yang mana nih? Aku aing mah cepet deh. Ya nggak apa-apa. Ayo, tiba-tiba manggil teman sok cepet. Lagi panggil teman. Belum di stop ya? Belum. Lupa ini. Main. Anjing online terus. Oh. Enggak jalan tetap jalan.